Selamat hari Sabat dan salam sejahtera dari Yesus Kristus. So, happy Sabbath and peace with you all. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. So this morning we are very thankful to the Lord. Andy sudah memberikan cerita untuk anak-anak. Andy has given us a children's story. Dan lagu yang dinyanyikan oleh Bethany. And then the special music from Bethany. Kiranya boleh menjadi bagian saya dan saudara. Let those be a part of us today. Sebab kita datang pagi hari ini untuk mencari Tuhan. Because we have come to seek the Lord. Dan rindu supaya Tuhan mengisi kita dengan firman Tuhan. And we long to be filled with the Word of God. Seperti yang dinyanyikan tadi. Just what we have sung earlier. Supaya dengan firman Tuhan yang Tuhan isikan dalam hati dan pikiran saya dan saudara. So that with the Word of God that God will instill in our hearts and minds. Kita akan mendapatkan sukacita, bahagia, dan iman kita dikuatkan. We will receive joy and happiness, and our faith will be strengthened. Kalau saya dan saudara belajar Alkitab, so if we learn the Bible, atau mendengar khotbah, or listen to the sermon, saudara akan dapat mengetahui apakah pelajaran Alkitab atau khotbah ini berdasarkan atas ayat. So you can understand that whether the sermon that was preached is based on a verse. Satu ayat yang disebut khotbah tekstual. So you can just pick one verse, then this will be called a textual sermon. Atau kalau saudara pelajari Alkitab dan dengar khotbah, saudara dapat mengerti khotbah ini apakah satu khotbah yang membicarakan tentang topik. Or maybe you listen to a sermon and the verses that they pick is based on a certain topic. Yang disebut topical sermon. So this sermon would be called a topical sermon. Tadi Pak Sitemyang ceritakan mengenai Nabal. So earlier Pastor Sitemyang talk about Nabal. Dan itu yang disebutkan expository. So that would be called an expository. Mengekspos satu cerita dalam Alkitab. That was to expose a certain story in the Bible. Pagi hari ini saya pilih satu macam khotbah yang lain. So this morning I have chosen a different kind of sermon. Sebagaimana Yesus bicarakan dulu, yaitu perumpamaan. Just like what Jesus preached many years ago, this is through a parable. Ada juga khotbah yang membicarakan mengenai nubuatan. And then there will be also another sermon that talks about prophecy. Semua khotbah-khotbah ini bagaimanapun juga coraknya, tujuannya satu, ialah untuk kerajaan surga. So no matter what kind of type of sermon that we hear, all these sermons is to preach about the kingdom of heaven. Jadi perumpamaan yang saya pilih pagi hari ini adalah tentang seorang kaya dengan seorang yang bernama Lazarus. So the parable that I would like to talk about this morning is talking about a certain rich man and another poor man called Lazarus. Banyak penulis, termasuk penulis Advent, mengatakan kalau Lazarus itu dalam perumpamaan ada namanya, kenapa orang kaya itu tidak ada nama? So there are many biblical scholars, including the Seventh-day Adventist scholars, who would question even that parable. The name Lazarus was given to the poor man. How come the rich man didn't have a name? So banyak orang kaya. Because there are many rich men. Jadi mereka mau fokus kepada orang kaya dalam perumpamaan Lazarus ini. So they would like to focus on the certain rich man in that parable. Jadi mereka coba-coba cari nama. So they try to find names for this certain rich man. Dan akhirnya mereka setuju bahwa nama itu diambil dari bahasa Latin. And then they all agreed that they would pick a name from a Latin word. Yaitu orang kaya mereka pakai nama Dives. So they picked the name Dives. Jadi kalau sudah lihat dalam judul ini, Dives tidak ada dalam Alkitab. So if you open your bulletin, you know,
Dives is not in the Bible. Tetapi itu nama yang dicari orang dan diambil dari kata Latin. So this is the name that was added, taken from. Nah, mengenai perumpamaan ini banyak orang Kristen membacanya mulai dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. So many Christians would read this passage from Luke chapter 16. Dan mereka itu salah terjemahkan sehingga membingungkan banyak orang Kristen. So sometimes they have a misunderstanding about this passage. Sebab diantaranya ditulis dalam perumpamaan itu, because among other things, it was mentioned in the parable. Kalau manusia mati langsung ke surga atau ke Hades atau neraka. That when somebody dies, he either goes directly to heaven or they go into Hades. Dan ini banyak sampai sekarang ini dianut oleh banyak orang Kristen. And through this parable, there are many misconceptions and misunderstanding even among Christians. Tetapi kalau kita pelajari Alkitab, hal ini berlawanan dengan kebenaran Alkitab. But then if we further study the Bible, this parable is not according to the Bible. Sebab kalau orang mati tidak langsung ke surga dan tidak langsung ke neraka. Because when somebody dies, they don't go directly to heaven or to hell. Jadi kalau orang baca perumpamaan ini, mereka bertanya. So when people read this parable, they have questions. Kalau ini tidak benar, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan ini di dalam ceritanya? So if this parable wasn't accurate, then why did Jesus use this parable to preach? Apakah tujuan Yesus? What was his intention? Apakah maksud cerita atau perumpamaan yang seperti ini? So what's the purpose of this kind of parable? Nah, kita tahu bahwa suatu perumpamaan adalah kebiasaan sehari-hari. So most of the time, parables taken from usual daily activities or yang Yesus ambil dan tujuannya adalah untuk kehidupan rohani. That Jesus will pick that something that can be easily understood, and the purpose is for the spiritual building. Kalau Yesus bicara kepada orang-orang nelayan, Yesus umpamakan dengan ikan atau jala. So if Jesus is speaking to fishermen, he would use like parables about the net and the fish. Kalau Yesus bicara kepada orang petani, dia bicarakan mengenai benih gandum atau yang penabur. So if Jesus is speaking to the farmers, he would talk about the seeds and then also the sower. Nah, saya dan saudara akan pelajari bahwa perumpamaan Yesus ini dia tujukan kepada orang-orang Farisi. And then from this parable, we can understand that this parable is intended for the audience of the Pharisees. Orang Farisi dan orang-orang Yahudi, mereka banyak membicarakan mengenai tradisi mereka melebihi dari kebenaran Alkitab. So the Jews and especially the Pharisees, they talk more about their tradition than the truth in the Bible. Dan banyak cerita-cerita umum yang dikenal sebagai tradisi itu yang mereka lebih pegang daripada firman Tuhan. And then there are many what do you call that, the folklores that they talk about more than they talk about the Bible. Jadi Yesus mengambil cerita ini berdasarkan cerita rakyat mereka dan juga mengenai tradisi mereka, sehingga Yesus membawa mereka kepada kehidupan kerohanian yang sebenarnya. So Jesus just pick actually this parable from their own stories, their folklore, to shape differently their spiritual aspect. Berapa waktu yang lalu di Manado saya hadir di sebuah gereja. So some time ago I attended this church in Manado. Dan mereka perbincangkan mengenai perumpamaan Yesus ini. And they talk about this parable. Seorang dokter ada di situ, dia bertanya kepada pendeta. So there was a doctor that asked the question to the pastor. Mengapa kalau kebenaran Alkitab mengatakan orang kalau mati tidak langsung ke surga dan ke neraka, kenapa Yesus gunakan
perumpamaan ini. So he was asking this question, if it was true that when somebody dies, they don't go directly to heaven, how come Jesus was talking about this in the parable? Lalu pendeta itu yang di depan, dia berpikir sebentar untuk menjawab pertanyaan dokter. Dia bilang, wah, saya sendiri belum sampai ke situ. And then the pastor was quiet for a moment, and then he was thinking, and then he answered, oh, I'm not even understanding why this happened. Jadi dokter itu mengatakan, kalau begitu kita tunggu saja, nanti kalau ketemu Yesus baru kita tanya. And then the doctor was saying, oh, if that's the case, then maybe when we see Jesus, then we'll ask the question. Tetapi sejak waktu itu pun saya mendalami arti daripada perumpamaan Yesus. So even since then, I was trying to find out more about the true meaning of this parable. Dan saya harap bila mana saya dan saudara pelajari pagi hari ini, saya dan saudara akan lebih mengerti maksud Yesus untuk kerajaan surga. And I hope as we learn together this morning, we will understand more about God's intentions for the kingdom of Mari heaven. kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan sudah berikan kesempatan kami untuk datang menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Masih banyak hal yang kami masih belum mengerti dari firman Tuhan ini, dan pagi hari ini kami mohon Tuhan bukakan pikiran hati kami supaya perumpamaan Yesus yang kami akan pelajari menolong kami untuk dapat mengerti jalan menuju kerajaan surga. Iman kami dikuatkan dalam nama Yesus juru selamat kami. Amin. Alkitab memberikan penjelasan kepada saya dan saudara di dalam ayat-ayat Lukas pasal 16. So the Bible gives us explanations in Luke chapter 16, mulai ayat 19 sampai 31. starting from verse 19 to verse 31. Saudara mempunyai Alkitab, boleh buka bersama-sama dengan kami. So you have your own Bible, you can open the Bible with me. Lukas 16 ayat 1. So Luke chapter 16, Yesus membicarakan perumpamaan lebih dahulu kepada murid-murid. so Jesus was giving this parable to the disciples, Sebab dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya. because it says here, then Jesus said to the disciples. Jadi pertama-tama Yesus tujukan dulu pembicaraan kepada murid-muridnya. So the first conversation that Jesus had was with the disciples. Tetapi setiap kali saya dan saudara membaca Alkitab lalu kurang mengerti, cari konteksnya. So whenever you read the Bible and you don't fully understand, we need to find out what's the context of it. Konteks artinya ada kaitan dengan yang sebelumnya dan kaitan yang sesudahnya. So the context here, you need to look at what's the prior context, and then the latter context. Dan konteks daripada perumpamaan ini terdapat di dalam ayat 1 sampai 9. And then the context of this parable, actually you can find from verse 1 to verse 9. Yaitu membicarakan tentang seorang bendahara yang tidak jujur. This talk about is an unfaithful manager. Ya, jadi penata layanan. Kalau berbicara mengenai bendahara berhubungan dengan keuangan. So it's about the manager or the treasurer. It talks about money. Jadi dalam perumpamaan Yesus mau kaitkan juga dengan konteks keuangan. So Jesus wants to talk about this context about money. Bagaimana Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang Farisi, orang Yahudi tentang menggunakan keuangan. So Jesus wants to talk about the Pharisees and the Jews about how to use your money. Sebab di dalam Alkitab mengatakan orang Farisi dan Yahudi lebih mementingkan keuangan untuk kehidupan mereka sendiri. Because the Jews and the Pharisees, they use the money mostly is for their own purpose. Yesus mengatakan kamu ini manusia yang loba akan uang. So Jesus was saying that you are very greedy people. Tetapi dalam hal ini saudara-saudara sekalian, ayat yang berikut mengatakan bahwa
soal kejujuran dalam hal mengelola keuangan harta yang Tuhan berikan. So this talks about the honesty and how faithful you are in managing the wealth that have been entrusted by the Lord. Sebab dalam ayat 13 bagian akhir, Yesus berkata sekarang kepada orang-orang Farisi dan orang Yahudi yang ada di situ. Because on verse 13, now Jesus is speaking to the Jews and the Pharisees that are among the audience there. Sebab ayat yang ke-14 mengatakan semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Ayat 14 dari Lukas 13, nanti kita balik ke ayat 13 sebentar. So it says in verse 14, it says the Pharisees who were lovers of money heard all this. Ya, jadi orang-orang Farisi Yahudi ada di situ waktu Yesus berikan perumpamaan, dan dikatakan orang-orang Yahudi ini adalah hamba-hamba uang. Dan waktu mereka mendengar perumpamaan Yesus mengenai keuangan, mereka mencemoohkan Yesus Kristus. So when Jesus was giving the previous parable, the Pharisees were among the audience, and then they who were lovers of money, when they heard all this, they ridiculed Jesus. Dan kalau saudara baca ayat 13 bagian akhir, Yesus katakan bahwa kamu tidak dapat mengasihi Allah dan kepada Mammon. Mammon itu uang. And then on verse 13 and the end of that verse, it says that you cannot serve God and wealth. Sebenarnya orang Yahudi dan orang Farisi tahu betul mengenai bahaya harta benda. So actually the Pharisees knows well about the danger of wealth. Mereka sudah belajar dalam Alkitab tentang Sodom dan Gomora. The Pharisees knows the story very well about Sodom and Gomorrah. Kota yang jahat tetapi mempunyai kekayaan dan penarikan duniawi. So you have this evil city, but it has a very wealthy occupants with a lot of. Orang Farisi dan orang Yahudi tahu, dia sudah baca mengenai istri Lot. And then the Jews and the Pharisees, they knows about the story of Lot's wife. Yaitu Tuhan mau selamatkan mereka, tetapi istri Lot ingin harta benda. And that God intended to save the whole family, but the wife didn't want to leave everything behind. Orang Yahudi dan Farisi sudah belajar ini. So the Pharisees and the Jews, they learn already this story. Tetapi mereka tetap mencintai harta benda melebihi daripada kebenaran Tuhan. But then they loved their possession more than they loved the Lord. Pelajaran bagi saya dan saudara. So this is a lesson for us. Banyak kali kita tahu bahwa dengan harta benda kita yang Tuhan berikan bukan jaminan untuk masuk surga kalau kita salah menggunakan. That with the possession that God has given us, if we misuse it, it will not lead us into eternal life. Banyak kali kita sudah tahu hal itu. So we probably already know this very well. Tapi bila mana ada kemauan kita untuk memburu uang dulu melebihi daripada berbakti kepada Tuhan, kita cari uang dulu. But then if we have the opportunity, and sometimes if we have the desire to chase money, sometimes we want to chase money first, and then later on then we'll think about God. Oke, sekarang kita ikut jalan cerita dari perumpamaan. So let's go back to the story again here. Dalam perumpamaan ini Yesus kemukakan dua kehidupan yang kontras. So in this life, Jesus is contrasting two lives. Yaitu satu kehidupan orang miskin tetapi takut akan Allah. So in one side, Jesus is talking about the poor man. Yaitu Lazarus. Yang satu orang kaya hidup dalam kemewahan. So the name was Lazarus, and then the other side was talking about the rich man. Alkitab mengatakan pakaiannya juga luar biasa, warna ungu, warna kebesaran. So he was wearing a purple robe, which is the royalty color. Dan dia hanya menggunakan harta kekayaannya untuk dirinya sendiri. And then he was using his possession only to indulge himself. Dia tinggal di rumah yang besar, banyak sekali pembantu-pembantunya. So he lives in this very large house, mansion, and with many servants. Dan orang miskin yang namanya Lazarus ini, bukan Lazarus saudara dari Maria, bukan. And then this poor man named Lazarus, this is not Mary's or Martha's brother.
Jadi Lazarus dalam perumpamaan ini dikatakan dia orang miskin pengemis. So Lazarus in this parable was a very poor man. He was a beggar. Setiap hari dia berbaring di depan pintu daripada rumah orang kaya ini. So every day he was just laying on the gate of this rich man. Dia mengharapkan supaya ada makanan-makanan sisa yang dibuang oleh orang kaya ini kepadanya. So he was hoping every day that he will be given the leftovers of food. Tetapi tidak ada satu sisa makanan pun yang diberikan kepadanya walaupun dia berada di pintu gerbang daripada orang kaya itu. But apparently he was not given any leftover, even though he was there day by day. Malahan anjing datang dan menjilat-jilat seluruh luka yang di seluruh tubuhnya dari Lazarus yang miskin pengemis. But instead of getting the leftover, he was just being surrounded by dogs, and then the dogs was just licking his sores all over his Alkitab body. perumpamaan Yesus ini kemudian mengatakan bahwa akhirnya mereka dua-dua mati. And then in this parables, the two men, the poor and the rich man, they both died. Yang lebih dulu mati adalah Lazarus, orang miskin. The person that died first was Lazarus, the poor man. Dia tidak dikuburkan. So he was not buried. Tetapi perumpamaan ini mengatakan malaikat datang membawa dia masuk ke pangkuan Ibrahim. So in this parable, the angels came and took Lazarus and took him to Abraham's bosom. Mengapa Yesus sebutkan nama Abraham? Why did Jesus mention Abraham here? Sebab orang Farisi dan Yahudi mereka membesarkan Abraham sebagai bapa mereka melebihi dari bapa di surga. Because the Jews and the Pharisees, they glorify Abraham as their fathers, but then they don't care about the heavenly Father. Dan kemudian sebenarnya Yesus sudah tegur mereka mengatakan, jangan kamu selalu mengatakan bahwa Abraham itu bapak kamu. But in the previous occasion, Jesus already rebuked the Pharisees and the Jews. Do not say that Abraham was your father. Sebab Yesus katakan Allah itu dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Because God can create many children for Abraham from these stones. Kemudian Yesus katakan, sebelumnya Abraham ada, saya sudah ada. And then in another occasion, Jesus said, before Abraham was, I am. Tetapi masih juga orang Yahudi dan Farisi membesarkan Abraham sebagai bapak mereka. But then the Pharisees and the Jews continue to glorify Abraham as their fathers. Lalu kemudian perumpamaan ini Yesus katakan orang kaya itu juga mati. And then in this parable, the rich man also died. Kemana dia pergi? Where did he go? Dia dikuburkan. He was buried. Tentu dengan penguburan upacara sebagai orang kaya. And maybe they're using this a very large ceremony to bury him. Tetapi dia tidak ke surga, tetapi dia ke Hades atau neraka. But then he didn't go to heaven. Instead, he went down to Hades or hell. Tradisi cerita mereka. Jadi Yesus mulai dari situ supaya nanti Yesus bawa mereka kepada kebenaran yang sesungguhnya. So this is actually their folklore or their own story, and then Jesus took it from there into another perspective. Pertanyaan bagi kita, apakah betul So the question for us is, orang kaya itu langsung masuk ke neraka dan orang miskin yang takut akan Tuhan kalau mati langsung ke surga? whether the poor man that trust in the Lord when he died went directly to heaven, and then the rich man went into hell. Tentu itu tidak dibenarkan oleh Alkitab. So that's not so according to the Bible. Tetapi Yesus gunakan itu untuk membawa pikiran mereka dari tradisi dan cerita rakyat kepada firman Tuhan. Because Jesus wants to bring their attention from this folklore into spiritual building. Kemudian katanya orang kaya itu sementara menderita di neraka. The rich man is now suffering in hell. Katanya dia melihat ke atas,
Itu Lazarus duduk di pangkuan Ibrahim, senang-senang dia di sana. So while he was suffering in hell, he looked up and he saw Lazarus in Abraham's bosom. Dan sementara dia merasa penderitaan siksaan, dia minta kepada Bapa Abraham. And then while he was suffering in the fire, he was speaking and pleading to Father Abraham. Ayat 24 dari Lukas pasal 16. Verse 24. Dia bilang begini, dari neraka dia bicara ke surga. So from hell, he was speaking to heaven. Bapa Abraham, kasihanilah aku. He said, Father Abraham, have mercy on me. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air And send Lazarus to dip the tip of his finger in water dan menyejukkan lidahku, and cool my tongue. karena aku sangat menderita dalam nyala api ini. For I am in agony in these flames. Ini bertentangan dengan kebenaran Alkitab. So this is in contradiction to biblical truth. Kalau orang sudah sedang dibakar di dalam nyala api, So if somebody is being burned in the fire, apa cuma lidah saja yang dia rasa siksa? so is it just the tongue that he's feeling the agony? Dan agar supaya menyejukkan lidahnya, hanya ambil saja air di ujung jari dari Lazarus, So that, it can be quenched by just putting the finger that was dipped in the water. Alkitab mengajarkan kalau orang sudah di neraka sudah habis. So the Bible is teaching us that when you're already in heaven, in hell, that's the end of you. Orang benar pun mati kalau dikubur sudah tidak tahu apa-apa. And then even the righteous man, once you die and you get buried, you do not know anything anymore. Tetapi sekali lagi ini perumpamaan Yesus. But once again, this is just a parable. Supaya dapat dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang mempunyai tradisi seperti itu. So it can be understood by the Jews and the Pharisees that had this tradition. Permintaan daripada orang kaya yang katanya sedang menderita itu dijawab oleh Bapak Abraham. So the request of the rich man that was in agony was replied by Abraham. Ya, Abraham menjawab, And then Abraham said, "Anak, ingatlah." Child, remember. Jadi Yesus juga ikut kemauan mereka bahwa mereka itu anak Abraham. So Jesus was following their intention that they were the children of Yesus Abraham. tidak langsung mengatakan kamu ini anak-anak Allah, bukan. Sebab kamu percaya kamu anak Abraham, maka dalam perumpamaan Yesus katakan, oh, Abraham mengatakan, anak, So Abraham said, Child, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik selama hidupmu. remember that during your lifetime you receive your good things, Sedangkan Lazarus segala yang buruk. and Lazarus in like manner evil things. Dan sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. And now he is comforted here and you are in agony. Lalu ayat 26 ditambah lagi. And then in verse 26 he added, Ini kata Abraham di dalam perumpamaan. Selain dari itu, antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi. besides all this, between you and us a great chasm has been fixed. Dan mereka yang di sana tidak boleh datang ke sini, kita juga tidak bisa ke sana. So that those who might want to pass from here to you cannot do so, and no one can cross from here Juga to bukan us. begitu ajaran Alkitab. Bukan begitu ajaran Alkitab, ini perumpamaan. So that's not the teaching of the Bible. This is just a parable. Ajaran Alkitab tidak ada pembicaraan antara orang di neraka dengan orang di surga. So according to the Bible, there will be no conversation between people who are in hell. Semua and sudah people in tidak tahu heaven. apa-apa. Because the dead people, they do not know anything. Alkitab tidak mengajarkan apa yang Yesus kutip di dalam perumpamaan mereka sesuai dengan kebiasaan cerita rakyat dan tradisi mereka. So Jesus is only quoting from their own tradition, their own story. Mendengar jawaban Abraham, orang kaya itu menjawab lagi. And then after listening to the answer from Abraham, the rich man answered. Dia mengatakan begini, oh kalau begitu, Bapak suruhlah dia ke rumah ayahku. He said then,
Father, I beg you to send him to my father's house. Sebab ada 5 saudaraku, supaya ia peringatkan mereka dengan sungguh, supaya mereka jangan nanti masuk ke dalam sengsara ini. For I have 5 brothers, that he may warn them, so that they will not also come into this place of torment. Ini pun tidak cocok dengan kebenaran Alkitab. So this is also not according to the biblical truth. Tetapi sekali lagi Yesus mengutip cerita rakyat mereka yang mereka selalu pegang dan juga tradisi Yahudi. But again, Jesus was only quoting from their own folklore and their tradition. Sekarang ayat 29. And then verse 29. Apa kata Abraham? What did Abraham reply? Oh, tidak perlu Lazarus pergi, bangkit pergi. No, it's not Sebab necessary. ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Abraham replied, they have Moses and the prophets. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. They should listen to them. Alkitab. So the Bible. Yesus mulai bawa mereka kepada Alkitab. So Jesus is bringing them to the Bible. Yesus mulai bawa saya dan saudara dan orang Kristen yang lain yang masih percaya sebagian daripada tradisi orang-orang Farisi. So Jesus is bringing all of those people and many other Christians who's just believing in the Dengan lain tradition. perkataan, Yesus katakan tidak ada mujizat lain untuk memberikan pertobatan kepada orang kecuali surat Musa dan nabi-nabi. So there is no other testimony that can bring people into repentance except the Bible, the writing of Moses and the prophets. Dan akhirnya dikatakan di sini bahwa Abraham juga menolak dan berkata kepada orang kaya itu. Abraham denied the request of the rich man. Walaupun ada mujizat orang kaya bangkit, ini Alkitab cukup. Tulisan Musa dan nabi-nabi. Even though there is a miracle of resurrection, this is enough. You know, the writing of Moses and the prophets. Ayat 30 orang kaya itu masih tetap mendesak. And then in verse 30, the rich man still insisted. Dia bilang, tidak Bapak. He said, no, Father Abraham. Kalau ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, But if someone goes to them from the dead, mereka akan bertobat. they will repent. Saudara-saudara sekalian, ini perumpamaan. So again, this is a parable. Jadi mereka coba mengatakan, kalau ada orang yang mati bangkit, lalu bicarakan kepada orang-orang saudara-saudara saya, mereka akan percaya. So they were saying that if somebody rose up from the dead and they would talk about to my brothers, they would believe. Sampai sekarang ini, So until now, banyak orang Kristen percaya seperti itu. many Christians believe so. Ada saudara-saudara mereka yang sudah mati, mereka bilang, aduh, saya bertemu dengan dia tadi malam, dia datang di rumah saya. So there are among their family that died, and then they said, you know what, I saw him or her last night. Dia berbicara kepada saya, He was speaking to me ya supaya cari bertobat. and asked me to repent. Mereka lebih percaya itu daripada Alkitab. So they would rather believe that what they call the dead person that is alive than the Bible. Jadi saudara-saudara sekalian, perumpamaan yang singkat tetapi banyak kali membingungkan banyak orang. This simple parable, even though it confused many people, Bagi saya melihat intinya adalah firman Tuhan. so for me, the essence is the Word of God. Pelajaran yang saya dan saudara di sini sebagai konklusi. So what we can learn here as a conclusion, Karena dari pertama ada konteks mengenai keuangan, it's because from the beginning we have the context about money.
ada kaitannya dengan kejujuran. It has something to do with honesty. Bila harta yang Tuhan berikan kepada kita digunakan untuk kepentingan diri sendiri, So if the possession that God has entrusted us to have is used for our own purpose, dan kita tidak mau membantu orang miskin atau pekerjaan Tuhan, and if we do not want to help the work of God or other people, tidak menjadi jaminan bagi saya dan saudara it will not give us an assurance untuk for masuk dalam salvation, kerajaan surga. Untuk masuk dalam to kerajaan surga. enter into eternal kingdom. Sebab kekayaan harta yang Tuhan berikan kepada saya Because the wealth of the possession dan has kepada given to saudara us, dimaksudkan supaya membantu pekerjaan Tuhan atau orang miskin melalui pekerjaan Tuhan. is meant to help the work of God and also to help other people. Kalau kita hanya menggunakan keuangan dan harta benda yang Tuhan berikan kepada kita untuk kepentingan diri sendiri, But if we use the wealth that God has given to us only for our own kita desire, sama dengan orang kaya Davis yang sudah disebutkan dalam perumpamaan ini. so it will be like the same person in the parable here. Walaupun kita miskin secara duniawi, So even though we are poor in worldly possession, tetapi kalau kita takut akan Tuhan, but if we fear the Lord, seperti Lazarus dalam perumpamaan, like Lazarus in this parable, saudara dan saya setia masuk dalam kerajaan surga. we will be faithful and then we will enter the kingdom of heaven. Yang kedua, Number 2, kesempatan untuk persiapkan diri supaya masuk ke dalam kerajaan surga atau ke Hades so the opportunity to prepare ourselves to enter into the kingdom of heaven or to enter Hades adalah sewaktu saya dan saudara masih bernafas hidup. is while we are still breathing. Karena bila mana kita sudah dijemput oleh maut, Because when we have been picked up by the angels of death, tidak ada lagi kesempatan untuk berubah di dalam kubur kita. there will be no more opportunity for us to change. Kita tinggal tunggu hasil daripada perbuatan kita. And then we just have to wait until the results of our deeds. Apakah kita mengikuti seperti sifat daripada orang kaya yang rakus ini? So whether we just following the example of this greedy rich man, Ataukah kita mengikuti apa yang dikemukakan dalam perumpamaan ini mengenai Lazarus? or we following the example of the poor man Lazarus. Akhirnya saudara-saudara sekalian, setialah dan rajin belajar tiap hari akan firman Tuhan. So we need to be diligent and be faithful in reading the Bible. Sebab ayat inti kita pagi hari ini ialah ada pada kita surat Musa dan nabi-nabi. Because our scripture reading, there is among us the writing of Moses and the prophets. Jangan tunggu mujizat ada orang mati bangkit lalu beritahukan kepada kita supaya kita bertobat. So do not wait until there's a miracle, the dead people rising from death, and then they'll bring us the message. Sebab tidak lama sesudah perumpamaan ini, Yesus membangkitkan Lazarus yang benar. Because not long after this parable, Jesus resurrected the other Lazarus. Kalau memang mereka bilang bahwa orang bangkit mereka akan bertobat, kalau mereka berikan orang bangkit itu beritahukan kebenaran Tuhan, So if they said previously that if somebody will rise up from the dead, they would believe. They did. ternyata orang Farisi dan Farusi tidak betul. And then that's not what happened when they saw Lazarus rose up from the dead. Sebab waktu Yesus bangkitkan Lazarus yang benar itu dari kubur, Because when Jesus resurrected Lazarus from the grave, Alkitab mengatakan malahan orang Yahudi, orang Farisi itu berusaha untuk membunuh dia. instead the Pharisees and the Jews tried to kill Lazarus. Yesus pun mau dibunuh oleh mereka. And also Jesus they wanted to kill. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan Alkitab, saudara? So what happened with your Bible? Saudara baca dan selidiki tiap hari. Do you study it? And, Dari inilah Alkitab yang menunjuk jalan keselamatan bagi saya dan saudara. this is the light that will bring us to Alkitab. salvation. Yesus mengatakan ini adalah Alkitab jalan kehidupan bagi saya dan saudara. So the Bible is the way, the way of life. Raja Daud mengatakan firman Tuhan adalah pelita pada kaki dan suluh pada jalan. So King David was saying that the word of God is like a light unto my path and
Kiranya Tuhan akan berkati masing-masing kita. So may the Lord bless each and Kalau every one. saudara sudah lalaikan firman Tuhan di waktu lalu, belum terlambat bagi saudara untuk mulaikan menselidiki Alkitab tiap hari dan belajar firman Tuhan. So if you missed the opportunities to study the Bible in the past, you still have the opportunities to do so. Sebab bila mana maut sudah datang, tidak ada kesempatan bagi saudara lagi. But when we have been picked up by the angels of death, there will be no more Tidak ada opportunities for us. kesempatan bagi saya untuk selidiki firman Tuhan. There will be no more opportunities for us to study the Bible. Kita akan bernyanyi mengenai berikanlah kepadaku Alkitab. So we will sing our song about Give Me the Bible. Dan pada waktu reference saya akan angkat Alkitab. So during the reverence, we will pick up our Bible. Dan kalau saudara punya Alkitab mau angkat bersama saya pada waktu menyanyi reference, mari kita angkat dan tinggikan firman Tuhan. So if you want to pick up your Bible later on, do so. Tuhan berkati kita sekarang dan sampai Yesus datang. So God bless us now and until Jesus comes. Thank you.